Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb, mudahkanlah kami semua. Kita bersyukur jumpa lagi hari Kamis ini. Lanjutkan pembelajaran kitab Shurah Mustawa Rabi', dan kita sudah menyelesaikan kaidah ya, kaidah sifat musyabbah bagian kedua. Berikutnya kita akan berlatih. Latihannya ada 10 tadribat. Namun sebelum kita berlatih, kita ingin merujuk dulu atau merangkum materi sebelumnya tentang sifat musyabbah. Ana buat slide dulu tampilannya. Dia foto dulu. Dia foto tampilannya di galeri. Ini jelas. Kita baca Ummu Amarah ya, rangkuman. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakhasus sifatil musyabbahati. Ringkasan sifat musyabbahah. Ringkasannya atau rangkumannya ya. Awalan, idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ila tushtaqu ala thalathati awzanin. Pertama, apabila fi'ilnya mengikuti wazan fa'ila, maka pecahannya ada 3 wazan. Maka maka diambil pecahan sifat musyabbahnya ya. Dengan 3 wazan dari fi'il fa'ila. Bab keberapa nih fa'ila, Fa'ila bab keempat ya. Fa'ila yaf'alu. Ada 3 wazan. Al-awwal wazni fa'ila muannatsuhu fa'ilatun. Wazni fa'ilun. Wazni fa'ilun muannatsuhu fa'ilatun. Wazan fa'ilun muannasnya fa'ilatun. Tsani wazni af'ala. Contohnya dulu. Nahwu fariha farihun farihatun. Fariha fi'il madinya kan? Fi'il madi sifat musyabbahnya farihun, muannatsuhu farihatun. Seperti hazinun. Hazinun bersedih. Muannasnya hazinatun. Hazinatun. Asani wazni af'alu muannatsuhu fu'ala'u. Yang kedua wazan af'alu muannasnya fu'ala'u. Contoh hamiro sifat musyabbahnya ahmaru muannatsuhu hamra'u. Hamira yahmaru. Ahmaru yang berwarna merah. Muannasnya hamra'u. Asalis wazni fa'lanu muannatsuhu fa'la. Nahwu ghadiba sifatul musyabbahah ghadban muannatsuhu ghadba. Seperti kaslanu kasna. Zami'a yadma'u zam'anu. Zam'anu zam'a. Zam'a muannasnya. Itu untuk fiil-fiil dengan wazan fa'ila bertempat ya. Abu Rabi'. Sekarang Tsaniyan idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ula tushtaqu ala al-awzanil atiyati. Yang kedua, apabila fi'il mengikuti wazan fa'ula, pecahan sifat musyabbahnya mengikuti wazan berikut. Fa'ula bab yang ke? Fa'ula bab kelima. Fa'ula yaf'ulu babul khamis. Dia ada 5 wazan tuh. Nah. Al-awwalu
Al-awwalu wazni fa'ala eh, Fa'alun. ah, wazni fa'alun Hmm. Sifat musyabahnya nah itu fa'alun. Contoh madhi hasuna. hasuna mengikuti wazan fa'ula eh, sifat musyabahnya hasanun Hmm. mengikuti wazan fa'alun. Fa'alun. Muannasnya tinggal tambah tak marbuta kan? Nah, Hasanatun. hasanatun. Hasani. Asani wazni fa'ula. Fa'ulun. Oh, itu contohnya. Junubun. Oh, wazni fa'ulun mislu Fa'ulun. januba. Fa'ulun gitu. Nah, wazni fu'ulun Hmm. mislu januba. Yang ubah itu fi'il madinya Nah, ikut bab kelima yaitu fa'ula. fa'ula. Sifat musyabbahnya Junubun mengikuti wazan fu'ulun. manasnya junubatun. Asalis. Asalis wazni fa'alun nahwu jabuna Jabuna mengikuti madi. wazan. Nah, fa'ula. Sifat musabahnya jabanun mengikuti wazan fa'alun. Manasnya tambah tambah buta. Jabanatun. Rabi. Rabi' wazni fa'ulun Hmm. mislu waqura mengikuti wazan fa'ula. Sifat musyabahnya wuqurun mengikuti wazan fa'ulun. Hmm. Waqurun Wakur fa'ulun. ya. Wakur gitu. Fa'ul. Nah, Al-khamis. khamis wazni fu'alun mislu syajua mengikuti wazan fa'ula. Sifat musyabahnya fu'alun syuja'un. Nah, syuja'un. Ikut wazan fu'alun. Kemudian salisan. Salisan auzanu mushtarakatu baina wazni Auzanun. wazan-wazan Hmm. yang mengikuti Mus- berserikat Bersyarikat antara dua wazan antara antara wazan-wazan antara dua wazan oh antara dua wazan fa'ilan ya. fa'ila fa'ula fa Ulah babinya tuh. Kalau awal ada lima enam ya. al awal wazni fa'l fa'lun Fa'lan. fa'lun mislu dhahuma sifat musyabahnya dhakhmun Nah, au samiha sifat musyabahnya samhun. asal Asani waznu fa'lun fi'lun mis uh, fi'lun. au fi'lun Hmm. mislu maluha sifat Hmm. musyabahnya milhun au safira sifat musyabahnya sifrun. Hmm. Salis. Asalis wazni fa'ilun mislu tahura sifat musyabahnya tahirun au sahiba sifat musyabahnya sahibun. Hmm. Khalis. Rabi' fa'ilun mislu saluba sifat musyabahnya sulbun au Hmm. harra sifat musyabahnya hurrun. Nah, hurun. Fa'ilun ke rumah. Hurrun itu wazannya fa'lun ya Ustaz? Yang empat dulu belum tuh. Fa'ilun. Ah, oh nah. Fa'ilun mislu karuma sifat Hmm. musyabahnya karimun au maridho sifat musyabahnya maridun. Nah, khamis. Khamis waznu fa'ulun mislu tamuha sifat musyabahnya tamuhun au khajila sifat musyabahnya khajulun. Nah, khajul malu pemalu. Hmm. Hampir dikasih nem ya. Nah,
Syukran. Yang Hurun, kias itu hurun itu fa'lun ya, Ustaz. apa? Hurun. Hurun, fu'lun. Asal hurun. Dilebur ada penebalan Oh, nah. hurun. Penebalan huruf. Nah, syukran. Afwan. Mantap. Syukran. Lihat yang lebih jelas aja lagi. Ini lebih jelas lagi. Muhammad Rahman mungkin mulakhasa. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mulakhasus sifatih musabahati. Rangkuman Rangkuman sifat musabahah. yang pertama awalan Awalan, idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ila tustaqu ala salasati auzanin. apabila Apabila dari apabila fiilnya apabila fiilnya atas wazan fa'ila, maka diambil dari pecahan tiga wazan, atas tiga wazan. maka sifat musyabbahnya diambil dengan Sifat musyabahahnya diambil dengan tiga wazan. dari madi fa'ilah ya. Nah, Dapat Ustaz. berapa tuh? Dapat berapa dia? Ya, Bu Robi. Murabi. Fa'ila yaf'alu. Nah, ini kias kiasi dia bukan sama'iyun ya. Ustaz. Ada tiga wazan. Yang pertama waznu atau Waz, wazni wazni fa'ilun. Fa'ilun. muannats. Mu'annatsuhu fa'ilatun. Hmm. Madinya fariha, farihun, farihatun. Menunjukkan atas kegembiraan atau kesedihan bisa ya. Nah, Ustaz. Hazina, hazinun. Nah, hazinun muannasnya Hazinatun. hazinatun. Nah, asani Ani wazni af'alun mu'annasuhu. alu af'alu gitu, jangan ditanwin ya. Oh, wazni af'alu mu'annasuhu fu'ala'u. Hmm. Contoh Dari madhi madi hamiro, sifat musabahahnya ahmaru, hmm. mu'annasuhu hamro'u. Amra seperti aswadu. Aswadu sauda'u. Nah, abyadu Baydo'u. bayda. Asalis Asalis wazni fa'lanu mu'annasuhu fa'la. hmm. Dari madi ghadbanu, Hmm. ghadba. Seperti atisha. Atisha, atsha. Mudzakarnya dulu. Oh, mudah kan. Atshanu, atsha. Baru. Nah, itu yang kias ya. Naam, Ustaz. Ini di bagian pertama kan Naam, Ustaz. sifat musyabbah bagian pertama ada kita bahas. Sekarang bagian kedua sama iyun kebanyakannya Om. Oh, sama ini. Kemudian Thaniyan, idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ula tushtaqu ala al-awzanil atiyati. apabila fiilnya Apabila fiilnya atas wazan fa'ula, maka sifat musyabahahnya diambil atas waz, wazan-wazan berikut. banyak dia Om. Ada Dari tiga mana? sekarang ada lima. Al awal Awal wazni fa'alun. fa'alun fa'alun. Fa'alun. Fiil madinya hasuna. Wazannya fa'ula. Sah. Sifat musyabahah hasanun atas wazan fa'alun. Nah, fa'alun muannasnya Hasanatun.
Hasanatun. Nah, hasanatun. Kemudian Asani wazni fu'ulun. hmm, Madinya januba wazan fa'ula sifat musabahah junubun atas wazan fu'ulun. nah, fu'ulun. Anasnya fu'ulatun. Nah, fu'ulatun. Asalis wazni fa'alun. Hmm, Dari madinya jabuna bab fa'ula sifat musabahah jabanun wazan fa'alun. nah, Mu'annasuhu jabanatun. nah, Ar-rabi' wazni fu'ulun. Salah ya, Ustaz. fa'ul. Fa'ulun. Fa'ulun. Madinya waquro dari wazan fa'ula. Sifat musabahah waqurun. Nah, Atas wazan fa'ulun. nah, Mu'annasuhu waquratun. Al-khamis wazni fu'alun. Madinya saju'a dari bab fa'ula hmm, eh, apa ini? Sifat musabahah syuja'un syuja'. dari atas wazan fu'alun mu'annasuhu syuja'atun. Nah, kemudian salisan Talisan auzanun mustarokatun baina waznai 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 wazna fa'ila. waznai fa'ila fa'ula. Hmm, Yang wazan ketiga wazan yang berserikat di antara dua wazan yaitu wazan yaitu madi wazan fa'ila dan fa'ula. dan jika ada banyak ada 6 samain kebanyakannya. Nah, Awal al-awal wazni fa'lun. hmm, Contohnya dohuma sifat musabahah dohmun. hmm, Samiha samhun. Tani samhun. gimana? Oh, Asani muannasuhu hatun dan samhatun. asani. Nah, asalis At-tahira sifrun muannasuhu sifrotun. Asalis waznu fa'ilun. Contohnya tahura tahirun muannasuhu tahiratun. ini seperti Sahiba sahibun muannasuhu sahibatun. rabi Arabi fa'ilun karuma karimun muannasuhu karimatun. nah, Mariyadha mariyadun muannasuhu mariyadatun. nah, Al-khamis waznu fu'lun. Soluba sulbun nah, nasuhu sulbatun. Harra hurrun muannasuhu hurra hur apa ini Ustaz? hur Hurriratun. hurratu Hurriratun. hurratu Hurratun. nah, Muannasuhu hurratun. asalis Asadi waznu fa'ulun tomuha tomuhun. Muannasuhu tomuhatun. nah, Khojila khojulun. hmm. Muannasuhu khojulatun. Alhamdulillah. Kemarin tuh ada yang fiil yang ajwaf, fiil ajwaf maka ikut wazan fai Failun. failun betul. Failun. Sada Sada sayyidun. mata Sayyid mata mayitun mayitatun. jada
Jayyidun, jayyidatun. Toba. Toyyibun, toyyibatun. Sadatun. Asalnya saywidu. Saywidun. Taywidun, Sayyidun. Sayyidun. idun, tayyidun. Syukran. Bab pertama ya Ustaz. Bab pertama. Wal yaqulu sada yasu. Yasudu, Yasu. Syukran. afan. Barakallahu fiik. Kita berapa? Kemudian Ummu Halim mungkin membaca mulakhasu Mulakhasu sifatul musabbahatun. Musabbahat. mulakhasu sifati sebagai Mulakhasu sifatil musabbahati. rangkuman Rangkuman sifat musabbahah. bagian pertama awalan Awalan idza kana fi'lu ala wajni fa'ila tustaku ala salasati auzani. Jika apabila bentuk fi'ilnya atas wajan fa'ila dipecah menjadi 3 wazan. 3 wazan Sifat musabahah. Dari fi'il madhi fa'ila tuh. Fa'ila. Berapa dia? Fa'ila? Nah, 4 Ustaz. 4. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. 3 wazan. Ala salasati wazan. Terbatas ini ya. Ini kiasnya. Al-awal wajni fa'ila mu'annasuhu fa'ilatun. Fa'ilun. Wazni fa'ilun. Wajni fa'ilun mu'annasuhu fa'ilatun. Mislu fariha farihun. Mu'annasuhu farihatun. Nah, contoh lain Ta'iba. Ta'iba ta'iba ta'ibun. Ta'ibun. Manasnya? Ta'ibatun. Ta'ibatun. Dojira. Dojiro. Dojira. Dojiro. Iya. Dojira. Dojiro. Dojirun. Manasnya? Dojirotun. Hazina. Hazima. Hazina. Nah. Hazima. Nah, nun. Nun. Hazina. Oh, sedih. Hazina. Hazinun. Hazinatun. Asalis. Asani wajni af'alu annasuhu fu'ala Wazni fa'lanu. wajni af'alu bukan? Af'alu afan betul. Af'alu. Wajni af'alu mu'annasuhu fu'ala'u. Mislu hamiro ahmaru mu'annasuhu hamra'u. Nah, manasnya fa'la'u, bukan fu'ala'u, fa'la'u. Oh, fa'la'u. Ini salah katanya, salah. Fa'la'u. Hamra'u. Seperti khadira. Khadira. Khadira ahdoru. Manasnya Khadira hamra'u. Hadra'u. Hadra'u. Safira kuning, safira. Safira asfaru safra'u. Safra'u. Bawahnya asalis. Salis wajni fa'lanu mu'annasuhu fa'la. Mislu godiba godbanu mu'annasuhu godba. Nah, seperti rawiya. Rawiya rawiya Raya. Rayanu. Muannasnya Raya. Sakira.
sakiro sakronu Muannasnya muannasuhu sakro sakra. Seperti kaslanu muannasnya. kaslanu muannasnya kasla Terus itu kias ya. yasna Kiasun, bab madinya fa'ilah. fa'ilah dibagi 3 wajahnya. Yang kanian Tania idza kana fi'lul ala wajani fa'ula tustaku alal auzanil atiyati. apabila Apabila bentuk fi'il di atas wajan fa'ula dipecah atas wajan berikut. nah, dari sifat musyabbah ya. Musabahannya. Fa'ula bab keberapa dia Om? Fa'ula bab rumah bab kelima Ustaz ya. 5. Fa'ula yaf'ulu. Yang Wayakul. pertama wazni ala wazni Ala wajani fa'al fa'ula fa fa'alun. fa'alun. Mislu Fa'alun. Sifat musyabbahnya fa'alun ya. dan musabahannya fa'alun. Madinya mislu Mislu hasuna fa'ulun. fa'a fa'ula madinya. Fa'ula. Ya fa'ula. Wajahnya hasuna, wajahnya fa'ula, sifat musabahnya hasanun. Muannasnya Fa'ulun. Muannasnya hasunatun. hasanatun. 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 Hasanun hasanatun. Ya kan? Hasanatun. Naam. Ustaz. Hasanatun. Ha- Bat Hasanatun. batula Batula bata batula batalun batula batolun. Batolun. batolun batolun batolatun. Muannasnya. Kemudian asani Asani wajni fuulun mislu januba wajnu musyabbah. faula sifat musabahah junubun Wazannya wajahnya fuulun sifat apa muannasuhu junubatun. asalis Asalif wajni fa'alun mislu jabuna wajnuhu fa'ula sifat musabahah jabanun fa'alun wajnuhu fa'alun muannasuhu jabanatun nah jaban jabanatun. rabi Robi wajni fu'ulun fa fa'ulun mislu madinya wakuro wajnuhu fa'ula sifat sifat musyabbah. musabahah waqurun Wakur. wajnuhu fa'ulun muannasuhu waquratun. Ya. Khamis Komis wajni fa fa fu'al fu'alun wajnuhu musabahah sifat musabahahnya fu'alun mislu sajua wajnuhu fa'ula wajan musabahahnya fa'alun sujaun muannasnya panasnya sujaun. salisan Halisa aujanu mustarokatu baina wajniya waznai wajnai fa'ila dan fa'ula dan fa'ula. yang ketiga Ketiga, wajan yang berserikat antara dua wajan fa'ila wa fa'ula dan fa'ula. Awalan wajnu fa'lun fa'lun wajnu fa'lun mislu dohuma
Dohmun. Samiha samhun. Mu'anasuhu samhatun. Ah, Dohmun. الثاني. Asalnya wajnu fa'lun. Milhun. Fi'lun. Fi'lun. فعل. Oh, bukan فعل. fa'lun. فعل. Fi'lun. Mislu maluha. Sifat anak milhun mustabahu. Sifat mustabahu milhun. Milhatun. Mu'anasu milhatun. Safira sifrun. Mu'anasuhu sifrotun. Nah, Asalis wajnu fa'ilun. Mislu tohuro. Sifat musabahah tohirun. Mu'anasuhu tohirotun. Sahiba sahibun. Mu'anasuhu sahibatun. Robi fa'ilun mislu karuma. Sifat musabahah karimun. Mu'anasuhu karimatun. Marido maridun. Mu'anasuhu maridotun. nah, Mis wajnu fu'lun. Ya, Ustaz. nah. Wazan. Wajan fu'lun mislu tomuha. Tomuha. Yang kelima ya. Iya. Fu'lun. Kelima ya. Soluba. Oh, Fu'lun mislu soluba. Sifat musabaha. Sifatu musabahatu sulbun. Mu'annasuhu sulbatun. Mislu harro. Oh, ini mudoaf. Harro. Sifat musabahatun kurun. Kuro, Fu'lun. kurorotun. Ustaz. Diurai Ustaz. Kurorotun. Kalau yang Asalnya. sita wajnu fu'ulun. Sifat sifatul musabahatu tomuha tomuhun. Tomuhun. Mu'annasuhu tomuhatun. Hajila hajulun. Mu'annasuhu hajulatun. Nah, udah. Berarti ada 9 saja sifat musabahah. Nah, yang tiga kias. Yang Yang 3, yang 6 sama. yang 12 ini. 6 12 6 apa? kan 12. Sama 6 Iyun sama ya. sama Iyun. Ada 15. Dan Banyak ya. 6 sifat musabahah dan 15. Banyak ya. Alhamdulillah. Syukran. Ahwan Ustaz. Ummu Irma mau coba Ummu Irma. Ustaz, Mulakhasu. mulakhasus sifatil musyabbahati. Rangkuman Rangkuman. tentang sifat musyabbah. Awalan. Awalan, idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ila tushtaqu ala salasati awzanin. Jika Apabila fi'il. Nah, suatu fi'il mengikuti wazan, dalam wazan fa'ila, apa Ustaz? maka pecahan sifat musyabbahnya diambil Diambil dalam 3 maka wazan. Diambil dari 3 wazan. Maka diambil 3 wazan. Al-awwal. Yang pertama. Wazni fa'ila mu'annas Fa'ilun. wazni fa'ila Fa'ilun. Tanwin. wazni fa'ilun mu'annasuhu fa'ilatun. Contohnya. Madi. Contohnya madi. Fariha. Farihun. Farihun sifat musyabbahnya. Muannasnya farihatun. Farihatun. Seperti ta'ibah madhi itu. Ta'ibah yat'abu. Ta'ibah sifat musyabbahnya Ta'ibun.
Muannasnya ta'ibatun. hazina, yahzanu. Sifat musyabbah. Hazinun, yahsanu, hazinun. Hazinun. Hazinun, muannasnya hazinatun. Hazinatun. Asani yang kedua. Asani wazni af'alu. Muannasuhu fu'ala'u. Bagus. Muhirah, wajah musyabahnya ahmaru Hmm. hamra'u. Nam hamra. Muannasnya Hamra'u. zariqa. Sariqah Hmm. asraku. Azraqu. Muannasnya Zarqa'u. zarqa'u. Zarqa. Khadira. Qadirah ahdaru. Muannasnya Maksudnya hadiru ahdaru. khadra. Hadra'u. Hadra'u. Nam khadra'u. Kha. Hadra'u. Khadra'u. Salis. Salis wazni fa'lanu Hmm. muannasuhu Fa'la. fu'la. Fa'la. 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 Hmm. Madi godiba wajahul musyabahanya godbanu muannasnya godba. Contoh lain sakira. Sakiro sakrou. Sakranu. Oh sakronu. Hmm. Muannasnya sakro. Atisha. Aitisya atsyanu. Muannasnya Eh, atsya. atsyana. Thaniyan. Sanian idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ula tushtaku ala al-awzanil atiyah. Apabila fiilnya Apabila fi'ilnya dengan fa'ula wazan ala fa'ula, wazni fa'ula, wazannya fa'ula, maka maka turunan maksud sifat musyabbahnya turunan sifat musyabahnya terhadap mengikuti wazan. mengikuti wazan berikut. Nah, ada 6 di Om. Yang awal Wazni fa'alu. tanwin kan fa'alun. 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 Hasuna wajhul musyabahnya ini fa'ula Ustaz. Wazannya ya. Itu madinya. Wazan madinya Wazan madinya fa'ula. sifat musyabbahnya Hasanun. hasanan. Muannasnya Hasanatun. hasanatun. Fa'alun. Sani. Wazni fu'ulun. Fu'ulun. Janubah. Jadi madinya Madi janubah. wazan madinya Wazan madinya fa'ula. Wajhul sifat musyabahnya junubun. Muannas junubatun. junub jauh dan junub. Fu'ulun. Nah, As-salis wazni fa'alun. madinya Jabunu wazannya wazannya fa'ula. Wajhul musyabbah jabanun. muannasnya Muannasnya jabanatun. arabi. Arabi wazni fa'ulun. Wakura madi wazannya fa'ula. Wajhul musyabbahnya wakurun. Muannas wakuratun. Khamis. Fa'ulun. Wazni fu'alun. Syajua madi fa'ula wazannya wajhul musyabahanya fu'alun. Muannas fu'alatun. Syuja'un. Syuja'atun. Syuja'atun mana? Syuja'. Syuja'un. Kemudian Muannas. lisan Salisan
Auzanun mushtarakatun baina waznain. Yang ketiga, wazan-wazan yang Yang berserikat di antara dua wazan. wazna apa, Ustaz? Waznai, dua wazan. Di antara wazan, dua Dua wazan. wazan. Fa'ila dan Waznu fa'lun, hmm. dua wazan yang bersyarikat. Yang bersyarikat. Ya. Wazan pertama Waznu fa'lun dokhuma madi nah dokhmun hmm. Manasnya muannasnya dokhmatun samiha. samiha samhun muannasnya samhatun Tsani waznu wazan waznu fi'lun fa'ilun. madi maluha milhun muannasnya milhatun Safira zafira zifrun muannas sifrun. zifrun zafira Sifrun. zifrun muannas sifratun Sifrun. waznu fa'ilun madi tohuro tohirun tohiratun muannas sohiba sohibun muannas sohibatun Arabi. fa'ilun karumah madi karimun karimatun marido maridun maridotun Seperti jamulah. Jamulah. waznu fu'lun solwa sulbun sulban Harra. jamula jamulun Jamilun tadi tuh. jumlun Jamil. Mas Ustaz. Jamil. Mas Ustaz? Betul. Jamula Lanjut aja yang keenam. Waznu. yang kena waznu fa'ulun tomuha tomuhun muannas tomuhatun Harra. Khojilat. khojila khojulun khojulatun Syukran. Umu Irma. nam afan Umu Hafsah Hadirah. Hadirah Ustaz. Lakhas. Bismillah. Mulakhasus sifatil musabbahati. Rangkuman. Rangkuman sifat musabbahah, sifat yang serupa. Silakan. Awalan, idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ila tustaqu ala salasati awzanin. Apabila fi'ilnya Apabila fi'ilnya atas wajan fa'ila, pecahannya ada maka 3. Maka pecahannya ada 3 wazan. tiga wazan. Wazan sifat Wazan sifat musabahah, sifat yang serupa, awal menyerupai. Awal wazni fa'ila fa'ilun. fa'ilun. Wazni fa'ilun muannasuhu fa'ilatun. Contoh. Contoh fariha farihun muannasuhu farihatun. Isnan wazni af'alun muannasuhu fu'ala'u. Contoh. Hamiro ahmaru muannasuhu hamra'u. Abiyadu. Abyadu bayda'u. Aswadu. Aswadu sau'adu. Sauda. Sauda'u. Sauda'u. Yang asalis. Asalis wazni fa'lanun. Fa'lanu. Ya. Fa'lanu muannasuhu fa'la. Contoh.
Ghadiba ghadbanu. Muannasuhu ghadba. Nah, buat Pak. Contoh lainnya Sakira, Syakiro sakranu syakra. Atisha. Atisa atasanu atasa. Nah, lanjut إذا كان Sanian idza kana al-fi'lu ala wazni if'ula على وزن tustaqu على وزن فعولة. fa'ula ala wazni fa'ula tustaqu alal auzanil atiyati. Yang ketiga, apabila fiilnya atas wazan fa'ula, maka wajannya sebagai berikut. Atas wajannya banyak nih. Banyak 5 ya. Tsani Tsani wazni fa'ulu. Januba fa'ula. Junubun fu'ulun. muannasnya Anasuhu junub. fu'ulatun. Salis Asalis wazni fa'alun. Jabuna fa'ula. Jabanun fa'alun. muannasnya Anasuhu jabanatun. Arabi Arabi wazni fa'ulun. Waqura fa'ula. Waqurun fa'ulun. Waqurun waquratun. Muannasuhu waquratun. al-khamis Al-khamis wazni fu'alun. Syajuha ain ya. Syaju'a ya masuk syaju'a fa'ula fu'alun. Suja'un muannasuhu syuja'atun. sahih. Salisan Salisan auzanun mustarokatun baina waznai. Tiga. Fa'ila fa'ula. 3 wazan yang berbeda. Wazan yang berserikat di antara dua wazan fa'ila dan fa'ila fa'ula. Wahid wazni fa'lun. Dohuma dohmun. Sami'a samhun. Samiha samhun. Asani Sani waznu fi'lun. Maluha milhun. Sofiro sifrun. Salis waznu fa'ilun. Tahura tahiratun. Sohiba sohibun. Arabi Fa'ilun. Fa'ilun. Karuma karimun. Marido maridun. seperti jamula Jamula jamilun. syarufa Syarufa sarifun. dha'ufa Do'ufa do'ifun. sa'ida Sa'ida sa'idun. saya sa'idun muannasnya sa'idatun Sa'idatun. musaidah. Kemudian Ya. khamis Sita khamis waznu fu'lun. Salbun sulbun. Harra hurrun. Ini yang syadda. Enggak sulbun. sadis Sadis waznu fu'ulun. Qamaha fa'ulun ulun namsad. Waznu fa'ulun. Qamaha qamuhun. Khajila khajulun. syukran Ummu Hafsah. Apa Ustaz? Musaidah mulakhasu langsung
mulakhasus sifatil musyabbahati. Nah, awalan. Awalan, idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ila tushtaqu ala thalathati awzanin. Nah, al-awal. Al-awal, wazni fa'ilun mu'annathuhu fa'ilatun. Mithlu fariha, sifat musyabahahnya farihun, mu'annathuhu farihatun. Atsani, wazni af'alun, mu'annathuhu fu'ala'u. Mithlu hamira, hamira, eh, sifat musyabahahnya ahmaru, mu'annathuhu hamra'u. Nah, Tsalits, wazni fa'ala, menunjukkan atas suara warna. warna atau aib kekurangan. Jarida, jarida, Jarida ahjaru. ajradu. Jarida ajradu. Muannasnya Jahra'u. jar, Jarda'u. jarda, jarda. Salis. Tsalits, wazni fa'lanu mu'annathuhu fa'la. Mithlu ghadiba, sifat musyabahannya ghadbanu, mu'annathuhu ghadba. Seperti atisha, atisha. Atsyanu, mu'annathuhu atsya. Nah, lanjut. Salis. Tsalits sudah selesai. Asanian. Thaniyan, idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ula tushtaqu 'ala al-awzanil atiyati. Apabila Apabila fi'ilnya fi'ilnya atas wazan fa'ula maka dibentuk, maka sifat musyabahahnya dibentuk atas wazan-wazan berikut. al-awwalu Al-awalu wazni fa'alun. Mislu hasuna waznuhu fa'ula. sifat Sifat musyabahahnya hasanun waznuhu fa'alun. muannasnya Mu'annasuhu fa'alatun. hasanatun. Oh, na'am, hasanatun. Atani wazni fu'ulun mithlu junuba waznuhu fa'ula. Sifat musyabahahnya junubun waznuhu fu'ulun, mu'annasuhu junubat. As-salis wazni fa'alun mithlu jabna jabuna. Jabuna waznuhu fa'ula. Sifat musyabahahnya jabanun waznuhu fa'alun, mu'annasuhu jabanatun. Rabi' wazni fa'ulun mithlu waqura waznuhu fa'ula. Sifat musyabahahnya waqurun waznuhu fa'ulun, mu'annasuhu waquratun. Al-khamis wazni fu'alun mithlu syaju'a waznuhu fa'ula. Sifat musyabahahnya syuja'un waznuhu fu'alun, mu'annasuhu syuja'atun. Apa Ustaz layarnya Ustaz? Kelas ya. Salisan. Talitan auzanun mushtarakatun baina wazni Waznai
waznain. Mushtarikatun baina waznain. Fa'ila fa'ula. Al-awwal Wazan-wazan yang bersyarikat di antara dua wazan. Fa'ila fa'ula. Al-awwal Al-awwal waznu fa'lun mithlu dhaquma, sifat musyabbahahnya zahmun. Sami'a, sifat musyabbahahnya sam'un. Nah, الثاني Al-thani waznu fi'lun mithlu maluha, sifat musyabbahahnya nuhun. Nah, Safira, sifat musyabbahahnya sifrun. الثالث Al-thalith waznu fa'ilun mithlu tahura, sifat musyabbahahnya tahirun. Sahibah, sifat musyabbahahnya sahibun. الرابع Ar-rabi fa'ilun mithlu karuma, sifat musyabbahahnya karimun. Marido, sifat musyabbahahnya maridun. Al-khamis muannasnya karimun karimatun. Maridun maridatun. الخامس Al-khamis waznu fu'lun mithlu saluba, sifat musyabbahahnya sulbun. Muannatsuhu sulbatun. Harra, sifat musyabbahahnya hurrun. Muannatsuhu hurratun. السادس As-sadis waznu fu'ulun fa fa'ulun mithlu tamuha, sifat musyabbahahnya tamuhun. Muannatsuhu tamuhatun. Nah, khajilah Qajila, sifat musyabbahahnya khajulun. Muannatsuhu khajulatun. ahsant ya Musaidah, barakallahu fiik. Bu Murni sekarang mungkin Nah, Ustaz, mulakhasu khusus sifatil musabbahati. Awalan, idza kana al-fi'lu ala wajni fa'ila tustaku ala salasati awjanin. Wahid, wajni fa'ila. Mu'annasuhu fa'ilun wajni fa'ilun. Mu'annasuhu fa'ilatun. Mislu fariha, sifatul musabbahati farihun. Mu'annasuhu farihatun. Isnin, wajni af'alu. Mu'annasuhu fu'ala'u. Mislu hamira, sifatul musabbahatu ahmaru. Mu'annasuhu hamra'u. Wajni fa'lani. Mu'annasuhu fa'lanu. Mu'annasuhu fa'la. Mislu godiba, sifatul musabbahatu godbanu. Mu'annasuhu godba. seperti atisha. Atisha, mu'annasuhu atsha. Mudzakarnya atsyanu. Atsanu, atsha, mu'annasnya. Sanian, idza kana filu ala wajni fa'ula tustaku alal auzani al-atiyati. Wahid, wajni fa'ala. Mislu hasuna. Fa'alun. Fa'alun. Fa'alun, sifat musyabbahnya. Fa'alun. Wajni fa'alun mislu hasuna. Sifatul musabbahatu fa'ula. Hasuna fi'il. Hasuna fi'lun. Fi'il madhi ya. Nah. Sifat dia ikut wazn fa'ula. Ala wazni fa'ula, sifatul musabbahatu
hasanun ala wazni fa'alun muannatsuhu hasanatun. Isnin wazni faula. Faulun. Fuulun. Fu'ulun. Fuulun mislu januba. Wajnuhu faula. Sifatul musyabahatu junubun ala wazni fuulun muannatsuhu fuulatun au junubatun. Salis wazni fa'alun mislu jabuna ala wazni faula. Sifatul musyabahatu jabanun ala wazni fa'alun muannatsuhu jabanatun. Arba'ah wazni fa'ulun mislu waqura ala wazni faula. Sifatul musyabahatu wukurun. Wajnuhu fu'ulun muannatsuhu wukuratun. Fu'ulatun. Al-khamsah wazni fu'alun mislu sajuha ala wazni faula. Sifatul musyabahatu fu'alun. Suja'un muannatsuha suja'atun. Salisan Idza auzanun aujanun mustarakatun baina wajna waznai baina wajnai fa'ila wa faula. Wahid wajni fa'ulun fa'lun mislu dohuma. Sifatul musyabahatu dohmun. Samiha samhun muannatsuhu samhatun atau domhatun. Arba'ah wajnu fi'lun mislu maluha. Sifatul musyabahatu milhun muannatsuhu milhatun. Sofiro sifrun muannatsuhu sifratun. Salis wajnu fa'ilun mislu dohuro. Sifatul musyabahatu zahirun muannatsuha zahiratun. Sohiba sohibun muannatsuha sohibatun. Arba'ah fa'ilun mislu karuma. Sifatul musyabahatu karimun muannatsuha karimatun. Maridho maridun muannatsuha maridhatun. Khamis wajnu fu'lun mislu soluba. Sifatul musyabahatu sulbun muannatsuhu sulbatun. Muridah hadirah. Muridah ada. Hadir Ustaz. Mulakhasu sifatil musabbahati. Awalan idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ila tushtaqu ala salasati awzanin. Al-awwal wazni fa'ilun muannatsuhu fa'ilatun. Fariha farihun farihatun. Ta'iba ta'ibun ta'ibatun. الثاني Wazni af'alu muannatsuhu fu'ala'u. Hamira ahmaru muannatsuhu amra'u. الثالث Wazni fa'lanu muannatsuhu fa'la. Ghadiba ghadbanu muannatsuhu
مؤنثها وتبة. ثانيا إذا كان الفعل على وزن فعل تشتق على الأوزان الآتية. الأول وزن فعل حسن وزن فعل حسن وزنه فعل مؤنثها حسنة. الثاني وزن فعل جنوب فعل صفة مشبهة جنوب وزنه فعل مؤنثها جنوبة. الثالث وزن فعال جابونا وزنها فعل صفة مشبهة جبان وزنه فعال مؤنثها جبانة. الرابع وزن فعول وقرى وزنها فعل صفة مشبهة وقور وزنها فعول مؤنثها وقورة. الخامس وزن فعال شجاع وزنها فعل صفة المشبهة فعال شجاع. ثالثا أوزان مشتركة بين وزنين. مشتركة بين وزنين. فعل الأول وزنه فعل ضخم ضخم مؤنثها ضخمة. سمحة سمح مؤنثها سمحة. وزن فعل مالها ملح مؤنثها ملحة. صفر صفر مؤنثها صفرة. الثالث وزن فاعل طهر طاهر مؤنثها طاهرة. صاحب صاحب مؤنثها صاحبة. الرابع فعيل كرم كريم مؤنثها كريمة. مريض مؤنثها مريضة. وزن فعل صلب صلب مؤنثها صلبة. حر حر مؤنثها حرة. السادس وزن فعول طموح طموح مؤنثها طموحة. خجلة خجول مؤنثها خجولة. شكرا مرضى بارك الله فيكم. Ya semua ya. Latihan pertama saja. Ummu Amara, kita latihan pertama ya. At-tadribatu latihan-latihan. At-tadribul awal, latihan pertama. Hati sifatal musyabbahata min kulli fi'lin minal af'ali kama fin namudhaj. Wasta'milha fi jumlatin mufidatin. Berikanlah sifat musyabbahah dari tiap-tiap fi'il, dari fi'il-fi'il seperti dalam contoh, dan buatlah jumlah. Gunakanlah di dalam kalimat. An-namudhaj al-fi'lu fariha waznu madihi fa'ila dilalatuhu ala farahin as-sifatul musyabbahatu farihun ta'nithuha farihatun.
Ini yang pertama ini fa'ilun. Fa'ilun. Hazinau. Kita bentuk saja ya. Hazinah. Apa, Ustaz? Hazinah. Kita bentuk saja ya. Hazinah, hazinun, Muannasnya hazinatun. ya menunjukkan atas sedih dia. Nah, Qaribah, gembira juga. Taribah, taribun, taribatun. Ta'ibah, Ta'ibah, ta'ibun, ta'ibatun. khaliqa. Khaliqa itu ini. Khaliqa. Khaliqa artinya goncang. Khaliq. Kalau yang taribah, Ustaz? Gembira. Hmm. Lihat lagi di kamus nanti ada. Nah. Khaliqah, khalikun, khaliqatun. Dojiro, dojirun, dojiratun. Manasnya Dojiratun. asifah. Asifah, asifun, asifatun. Ini semua ikut madinya ala wazan Fa'ilah. fa'ila. Nah. Fa'ila yaf'alu bab keempat. Bab rabi. Syukran. Amarah. Afwan. Abdurrahman, tadribus sani mungkin? At-tadribu sani hati sifatal musyabbahata min kulli fi'lin minal af'ali kama fin namudaji wasta'milha fi jumlatin mufidatin. Nah, berikan lah. Sifat musyabbahah dari tiap-tiap fi'il sebagaimana dalam contoh, dan bentuklah dia menjadi dalam kalimat sempurna. Al-fi'lu an-namudaju al-fi'lu atisha waznu madihu madihi fa'ila lilalatuhu ala khuluwin. Kandungannya atas kekosongan. Sifat musyabbahnya Sifat musyabbahah atau syanu. muannasnya ta'nisuha atau atasya. Langsung hamira hamro hamro'u. Muzakkar dulu. Mana dah? Fu'lan fa'lun. Hamron. Bukan. Dia campuran ini, campuran. Ya, bayudhu abiyadu ahdoru. Ahmaru. Oh, ahmaru hamro'u. Khadira madinya. Khadira bayudhu ahdoru khadra'u. Nah, itu menunjukkan warna ya. Dilalatu ala launi. Ala launi. Warna kan? Nah, Ustaz. Amiyah atas cacat. Amiyah. muzakkarnya amiya'u. Muzakkarnya dulu ikut wazn af'alu ya. Af'alu. Amya'u. Af'alu itu. A'ma'u. Jangan a'ma'u. Apa nih? Af'alu. Apa ya, Ustaz? A'ma saja. A'ma. Oh, a'ma. Karena dia huruf ilat di belakangnya. A'ma. Muannasnya
Muannasnya a'ma, a'ma, af'alu. Ustaz, apa Ustaz? Amya'u. Nah, Amya amya. wa af'al. Af'alu fa'la'u. Af'alu fa'la'u. A'ma, amya'u. Nah, af'alu. Ini campuran ya, nggak hanya satu wazan ya. Syabi'ah. Syabi'ah, eh, syaba'anu. Syaba'ah, Bagus. Rawiyah. rawiyah, Rawiyah, ya. arwa, Bukan. tuh, Mana- arwa. Dia sama dengan syabi'ah. Oh, sama dengan syabi'ah. Apa artinya, Ustaz? Rawiyah itu lega habis minum. Oh, Menunjukkan royanu, muannasnya. roya, Nah, menunjukkan atas imtila. Imtila. lain. Zami'ah. Domi'ah, domi'ah. Bangsa. Atas kekosongan. Haus artinya. Terus, berarti kekosongan, atika. Domi, dom, atisa. Admi, adma, Jangan. Zam. oh, dom'anu, dom'a, Bagus. Ghadiba. wadiba, wadbanu, wadba. Nah, gitu. Ini campuran ya. Nah, Ustaz. Satu dia. Syukran. Apa, Ustaz? Nggak bas. Ummu Hafsah mungkin at-tadribu salis. At-tadrib salis. Hati sifatal musabbahata minal af'ali kama fin namudaj. Ista'in. Ista'in bi mu'ajamika indal haj. Mu'jamika. Bi mu'jamika Indal. indal hajat. Indal hajati. Berikanlah sifat musabbahah pada fi'il sebagaimana contoh. Apa ini? Bi mu'jamika dan apa Ustaz? Ista'in. Minta bantulah dengan kamusmu. Dan minta bantulah dengan kamusmu. Ketika ada hajat, kebutuhan. Ketika ada kebutuhan. Indal hajat. An-namudaju. An-namudaju. Qabuhal kadhibu. Al-kadhib itu staan. Bohongan itu buruk. Bohong. Kedustaan itu buruk. Qabuha fi'il madhi kan? Nah, qabuha buruk. Qabuhal kadhibu. Jadi al-kadhibu qabihun. Qabihun. Dengan wazan apa nih, Om? Fa'ilun. Wahid. Dhahumatil mas'uliyatu. Tanggung jawab itu besar. Tanggung jawab itu sangat besar. Sangat besar. Dhahumat. Al-mas'ulatu. Al-mas'uliyatu. Al-mas'uliyatu dhahimat besar. Adhamiyat. Ikut wazan fa'lun ya. Fa'lun. Ini dhahmun. Dhahmun. Muannas. Dhahmatun. Al-mas'uliyatu. Liyatu dhahmatun. Dhahmatun. Isnan. Hasunas sidqu. Kejujuran itu baik. As-sidqu hasanun. Ikut wazan fa'alun. As-salis jabunal aduwu. Musuh itu jabunal pengecut ya. Musuh itu pengecut. Jabanun. Al-aduwu jabanun.
Nah, dari ikut wazan fa'a fa'ulun, jabanun, fa'alun, fa'al. Ar-rabi arrobi, seju'al mujahidun. mujahidu al-mujahidu Para mujahid itu seorang seorang. Apa seorang Ustaz? ya seorang mujahid itu Ya seorang. Oh iya, seorang mujahid itu syajua, pemberani. Pemberani. Sajaun, syuja'un. Al-mujahidu syuja'un. Ikut wazan Fu'alun. Khamis Solubas salju. salju itu beku Salju itu beku. keras. Solbun. Sul Salju sulbun ya. Salju sulbun. Ini fu'lun. Nah, fu'lun. As-sadis Rohubal masjidu bil musallina. Masjid itu ramai. Masjid itu ramai dengan sholat. Orang-orang yang sholat. Musallaina dengan orang-orang yang sholat. Atau menyambut Menyambut rohibun. Al-masjidul bimusallaina rahibun ramai. Aduma saubul mu'tamirina. Pahala orang-orang yang umrah itu? Pahala orang-orang yang umrah itu besar. Azimun. Sawabul mu'tamirinal azimun. Pahala orang-orang yang berumrah itu besar. Samaniyah. Saraful haramul Syaruf ini apa Ustaz? Syarufah. Ini apa Ustaz? Syarufah. Syarufal haramul makkiyu wal haramu nabiyyu. Nabawiyyu. Wal haramu nabawiyyu. Tanah haram dan tanah nabawi. Tanah nabawi itu mulia. Al-haramani wal haramu nabiyyu syarifun. Dua tanah haram. Mencakup Haramani. Al-haramani Syarifiyanun. Syarifani. Itu ikut ganda dia kan? Nah, Ustaz. Sama dengan haramani ya Ustaz ya. Al-haramani syarafani. Syarifani. Syarifani. Oh, ya. Syarifani. Dua tanah haram itu mulia. Al-haramani wal haramu nabiyyu syarifani. Itu udah mencakup dua-duanya. Maksudnya disingkat dua tanpa disebutkan ya. Al-haramani syarifani langsung dua tanah haram itu. Dua tanah haram itu mulia. Syarif. Semua hafsa ya. Ya pelan-pelan insyaallah Ustaz. Ya Allah, udah asar kita sambung besok aja Jumat ya. Nah, Ustaz. Rabbana zidna ilman nafi'an. Ya Allah, tambahkanlah kami semua ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma firna ikhwanana fi Filastin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Filastin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.